যে সমস্যা সামনে এসেছে সেটাকে সমাধান করেছে। আমরা দ্রুতই গতকাল দেখেছি যে এটাকে কিভাবে সমাধান করা যায়। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভাতেও বলেছে যে জনজাতিদের উন্নতি ছাড়া কোনোদিন ত্রিপুরা উন্নতি হতে পারে না। তাই জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের কথা মাথায় রেখেই এই এত বড় বিষয়টা যে এসেছে আমাদের সামনে সেটা সমাধান হয়েছে। তার জন্য আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। পাশাপাশি আমি একজন জনজাতি সম্প্রদায় হিসেবেও আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে সমস্ত আমাদের রাজ্য সরকার এবং আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার, আমাদের রাজ্যের মাননীয় লোকপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ স্যার এবং আমাদের রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য মহোদয়কেও অনেক ধন্যবাদ জানাই যে বিষয়টা গুরুত্ব সহকারে সমাধান করার জন্য। তো আমরা এই পরিস্থিতির মধ্যে যারা এই বিষয়টাকে জনজাতিদের মধ্যে বিভ্রান্ত সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে, বিগত দিনে আপনারা দেখেছেন যে এই বিষয়টা নিয়ে কারা রাজনীতি লাভালাভি করার চেষ্টা করছে, সেই বিষয়ে আমি আর বলবো না। কারণ আপনারা সবাই জানা আছে যে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যারাই বিগত দিনে সরকারে ছিল তারা এই স্ক্রিপ্ট নিয়ে কোনো সমাধান করতেই চায়নি। কিন্তু আমাদের সরকার যখনই এইরকম সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে ছাত্রছাত্রীদের কথা মাথায় রেখে এই সমাধান করছে। তার পাশাপাশি আগামীকাল আমাদের মা সরস্বতী পূজা, এই পুজোর দিনকে সামনে রেখে আমরা সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যের ছাত্রছাত্রীকেও আমরা আগাম শুভেচ্ছা জানাই এবং ছাত্রছাত্রীদের আগামী দিনে এই যে পরীক্ষা নিয়ে যারা বসবে তাদেরকেও আমরা আগাম শুভেচ্ছা দেই এবং আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও তাদেরকে শুভেচ্ছা জানিয়ে যাতে তাদের ভবিষ্যৎ আগামী দিনে ভালো হোক, সুস্থ হোক এবং তারা পরীক্ষাগুলো দিনগুলো যাতে ভালো যাক। এই কয়েকটা এখন আমি কক বরফ দিয়ে এক্সপ্লেন করব। তো যতন সাইমাকা ত্রিপুরা হাসতেও যে কাইসা মানে বিষয় ফাইগাसिनो বসকাঙ্গ নরক যতন গোबांमा थायो যেভাবে অমরতই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, বিভিন্ন সংগঠন অমরতই কাইসা বাহাইকে ত্রিপুরা রাজ্যও উশৃঙ্খল তৈরি খাইনার চেষ্টা খাইকা জায়গায় জায়গায় অনেক গন্ডগোল খাইনার চেষ্টা খাইকা। কিন্তু চীন রাজ্যনি বরং গোনাং যত খাসুকসা মুখ্যমন্ত্রী স্যার যেভাবে বিষয় গুরুত্ব সহকারে চিনি যারা কুंथाइपारा জনজাতি ছাত্রছাত্রী অঙ্গই কক নারাগৈ বাহাইকে বরং ভবিষ্যৎ বরং ছাত্রছাত্রী কোনো প্রবলেম যাতে এতেই চীনের রাজ্যনি মুখ্যমন্ত্রী বারবার সাইথাঙ্গো বিধানসভাও সাকা বক জনজাতির উন্নতি ছাড়া কোনো ত্রিপুরা উন্নতি ওই মেয়া বারবার বিরোধী দলের নেতা কক যখন সাবর বকনো শাখা যে রাজ্য সরকার জনজাতির উন্নয়নের বাগে সবসময় আগে তঙ্গাই হামেশা বরং লগে তঙ্গাই। কিন্তু চুমুক জাখাতামা জাগো বিগত দিনও কিছু রাজনৈতিক দল এমন যেভাবে মানে বরং রাজনৈতিক লাভালাভ দানা বাগাই নাই ও জিনিস কাইসা উশৃঙ্খল তৈরি খাইনে বাহাইকায় জাতি জনজাতির মিশিং কাইসা তৈরি খাইনের বাগে বরফ চেষ্টা খা আবন বাগে আং ও জিনিস সেলাঙ্গো। আর চীনের রাজ্যনি মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ স্যার তেই চীনের কেন্দ্রনি যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জিনো তেই চীনের রাজ্যনি চীনের প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য জিনো বেলায় বেলায় পাই হামবাই মারেও। কারণ জনজাতির উন্নয়নের বাগে বা এই যে পরীক্ষা নিরান থাকলে যে সমস্যা ফাইমানি আবন দ্রুত সহকারে ভাইকায় সমাধানের সমাধান খাইকা আবন বাগে जों রাজ্যবাসী হইতে বেলায় বেলায় খাই চিনি মোদী মানিক শাহনি সরকার जों পাইপ্লাই হামবাই মারেও। আর আগামী দিনও জনজাতির প্রতিটা সমস্যাও রাজ্য সরকার বরং পাশে তংনায় হামেশা চিনি মোদীজি চিনি মানিক শাহজি চীনের রাজ্য সভাপতি সবসময় চেষ্টা খাইতে যে জনজাতির প্রতিটা ছাত্র যাতে বরং ভবিষ্যৎ নাইতকায় বরং কুচুক জায়গাও থাঙি নাই বিভিন্ন সেক্টর বরং থাকমানার বাগে উন্নয়নের বাগে সরকার চেষ্টা খাইতে আবন বাগে আন্দোলনের মাধ্যমে কাইসা গোচারামো চমকনা চিনি মা সরস্বতীর পূজা ছাত্রনের পরীক্ষা যাতে নাইথক সুন্দর গাহামনা বাগে বরং ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল যাতে নাইথক পাইথানা বাগে রাজ্যনি মুখ্যমন্ত্রী সাহিত্য যে বরণ প্রতিটা জায়গাও বরং পরীক্ষার বাগে সাফল্য কামনা খাইও বরং যাতে ভবিষ্যৎ নাইথক হইতে না বাগে যত না হামবাই। सबसे पहले ये বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে, কারা করেছে বিভ্রান্তিটা? বিভ্রান্ত আমরা আপনারা সবাই জানেন বা দেখেছেন যে নিউজ মিডিয়ার মাধ্যমে অনেক বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সেটা করে বলেন, আমরা তো আমরার মতো করে জানি। আপনার অভিযোগ কার দিকে? আমরার অভিযোগ সেটা আমরা দেখেছি যে কমিউনিস্ট পার্টি যারা বিগত দিনে সরকারে ছিল তারা ওনাদের যে রাজ্য সম্পাদক
বারবার বলছেন এই রোমান স্ক্রিপ্ট নিয়ে, তখনও তো এই বিষয় নিয়ে অনেক সমস্যা ছিল, তারা কোনোদিন এই জিনিসটাকে সমাধান করতে তারা চায়নি, কারণ তারা শুধু জনজাতিদেরকে কিভাবে ভোটার ব্যাংক হিসেবে রাজনীতি করবে এই লাভালাভি দান্দায় তারা কোনোদিন এটা সমস্যার চেষ্টাই করেনি। কিন্তু বর্তমান সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে গতকালকে পর্যন্ত, সেটা তো বিগত দিনের সিদ্ধান্তেরই একই রকম, মানে বিগত দিনও বাংলা এবং হরফে পরীক্ষা নেওয়া হতো, এবং গতকালকে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আগের মতো করে। সুশান্ত চৌধুরী বলেছেন আগের মতো করেই চলবে, মানে একই সিদ্ধান্ত ফলো করা হচ্ছে। তাহলে বিভ্রান্তিটা কে সৃষ্টি করেছে, আর সরকার সুনির্দিষ্টভাবে কোথায় সমাধানটা করবে? আমি দুঃখ করছি, রোডব্লক তো কিন্তু যে বিভিন্ন জায়গায় এর জন্য সিপিএম পার্টির পক্ষে বা এসএফআই দিয়ে করা হয়েছে, বলছে টিআই এসএফআই করা হয়েছে, বিভ্রান্তিটা কি তাহলে সিপিএম কিভাবে করে? না না, সিপিএম এর কাজে হচ্ছে মানুষকে উস্কানিমূলক, তারা প্রেসের মাধ্যমে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে কিভাবে উস্কানি দিয়ে আমাদের যারা সহজ সরল জনজাতি ছাত্রছাত্রীরা আছে তাদেরকে উস্কানি দিয়ে এই জিনিসটাকে কিভাবে উচ্ছৃঙ্খল তৈরি করা যায়। আর যেটা আমার একটা মিডিয়া ভাই বলেছেন যে আগের মতনই যে বিষয়টা সিবিএসই প্যাটার্নে কোনোদিন ছিল না, সিবিএসই প্যাটার্নে এই প্রথম ফার্স্ট परीक्षा होते जाच्छे। किंतु परीक्षार परिकाठामो तो चेंज हो गया। सबसे बड़ी बात ये है कि सीबीएसई और टीबीएसई अलग अलग प्लेटफॉर्म है, तो ये सीबीएसई का मैटर नहीं है, टीबीएसई का मैटर है, और उसमें हमेशा दो ही लैंग्वेज में लिखा जाते थे, तो इस बार इसको चेंज क्यों किया, और लास्ट मोमेंट पे जब बंद कॉल किया गया उसके बाद ये डिसीजन लेने के पीछे क्या कारण है? नहीं, सीबीएसई और त्रिपुरा बोर्ड अलग है। त्रिपुरा बोर्ड में पहले से ही बंगाली स्क्रिप्ट और रोमान स्क्रिप्ट में था, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में नहीं था। सीबीएसई बोर्ड में इस साल पहली बार जो कॉर्पोरेट सब्जेक्ट एग्जाम होने जा रहा है, तो सीबीएसई में वो एनसीईआरटी के अंदर आता है। एनसीईआरटी के अंदर में जो गाइडलाइन होता है उसी के अंदर ये एग्जाम्स होना पड़ता है। ये जो एग्जाम्स होता है उसमें सभी लैंग्वेज जो है बंगाली स्क्रिप्ट से लिखता है, लैंग्वेज जो सब्जेक्ट है बंगाली, वो लोग बंगाली से लिखता है पहले से। अभी जो नया समस्या आया है वो कॉर्पोरेट सब्जेक्ट को लेके जो स्क्रिप्ट रोमान से लिखना पड़ेगा, वो समस्या था। लेकिन हमारा राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत दिन पहले से ही दो बार एनसीईआरटी का चेयरमैन को ऑलरेडी चिट्ठी लिखा है कि त्रिपुरा के स्टूडेंट के लिए ये एग्जामिनेशन देने के लिए, ताकि उन लोग लिखते वक्त सुविधा हो रोमान स्क्रिप्ट से। ये ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चिट्ठी दिया है। तो कल जो समस्या का समाधान हुआ है वो उसी के आधार में हुआ है। ये कोई बंद की वजह से कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन के रोड ब्लॉक करने से ये समाधान नहीं हुआ है। ये हमारा राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी ऑलरेडी पहले से केंद्र सरकार को एनसीईआरटी के चेयरमैन को ये चिट्ठी दे चुका है। ये हमने बोर्ड के आगे भी हमारा जनजाति मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष इस बात को ऑलरेडी बोल चुका है, दो बार केंद्र सरकार को चिट्ठी दे चुका है कि इसकी समाधान करने के लिए, और हुआ है। इसमें कोई किसी का राजनीतिक बंद की वजह से या रोड ब्लॉक की वजह से ये समाधान नहीं हुआ। राज्य सरकार हमेशा ही जनजाति के पास है, और जनजाति स्टूडेंट के लिए राज्य सरकार और हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा प्रदेश अध्यक्ष जी सभी, ताकि उन लोगों का भविष्य कुछ अच्छा हो, उन लोगों का सुविधा हो लिखने में, इसी में आधार कार्ड सरकार काम कर रहे हैं। पार्टी स्क्रिप्ट के बारे में शायद एनसीईआरटी डिसीजन नहीं लेता, इस डिसीजन को स्टेट को लेना पड़ता है, जो पहले से ही था उसी को फॉलो अप किया गया है। तो नहीं, गवर्नमेंट सॉल्यूशन कहाँ लाया? गवर्नमेंट सॉल्यूशन मुझे जानना है कि नया क्या है, पर स्क्रिप्ट के बारे में तो एनसीईआरटी डिसीजन नहीं लेता, एनसीईआरटी छोड़ देता है स्टेट के ऊपर। नहीं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो गाइडलाइन होता है उसी के अंदर में बोर्ड चलता है। ये कोई स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, त्रिपुरा बोर्ड में जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का हाथ है, लेकिन एनसीईआरटी के अंडर में जो जितना बोर्ड चलता है सीबीएसई बोर्ड, वो तो सीबीएसई का सेंट्रल का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर आता है उसी तहत ये चलता है। ये कोई स्टेट गवर्नमेंट का फॉलो से नहीं चलता है। का कोई रूल था कि इसके रोमन में ही लिखना पड़ेगा, ऐसा कोई ऑर्डर? सीबीएसई नहीं, ऑर्डर का विषय नहीं, सीबीएसई का गाइडलाइन में जो है, जो लैंग्वेज स्क्रिप्ट है बंगाली है तो वो बंगाली से लिखेगा, स्क्रिप्ट का वहां कोई रोमन का विषय नहीं है। लोग इसको अभी एनालाइज करते हैं क्या, कॉर्पोरेट जो सब्जेक्ट है उसको हम लोग बंगाली से लिखना पड़ेगा। ये जो एक ग्राउंड में मैसेज आ रहा है उसमें डायरेक्ट ऐसा कुछ नहीं कि आप रोमान से लिखना मना है, बंगाली से लिखना मना नहीं, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर में जो गाइडलाइन है उसमें ये साफ है, भारतीय स्क्रिप्ट जो भी होगा उससे ही आपको एग्जाम देना है। लेकिन भारतीय स्क्रिप्ट अच्छा, चाहे वो देवनागरी हो या कोई भी। तो रोमान क्या भारतीय स्क्रिप्ट नहीं है? मैं रोमान भारतीय स्क्रिप्ट ये नहीं बोल रहा हूँ, ऑफिस है वो तो
रोमान से आया हुआ स्क्रिप्ट है, लेकिन मैंने रोमान और ऐसे ऑफिशियल हम लोग चलाने के लिए ओवरऑल इंडिया में ये अंग्रेजी हम लोग व्यवहार करते हैं, रोमान अल्फाबेट हम लोग व्यवहार करते हैं। तो रोमन अल्फाबेट अगर व्यवहार कर सकते हैं तो एनसीईआरटी में कगोरों के साथ क्या प्रॉब्लम था? नहीं, गाइड मैं वही बोल रहा हूँ ना, गाइडलाइन के जो है उसमें ही हम लोग रहना है। ये तो स्टेट की तरफ से क्लियर होना था, जो अब तक नहीं हुआ और एक कंफ्यूजन हुआ है। नहीं, कंफ्यूजन का यहाँ कोई कंफ्यूजन का विषय नहीं। हम लोग वही बार बार बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी के अंदर में जो गाइडलाइन है उसी में फॉलो है, वरना सरकार थोड़ी चाहेगा कि जनजाति का स्टूडेंट का भविष्य खराब हो। वो कोई सरकार तो जानबूझकर एक प्रॉब्लम नहीं करता है, गाइडलाइन में लिखा है इसीलिए हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है ना। एक साल तक स्टेट गवर्नमेंट कोई स्टेप नहीं लिया, इसके बारे में आप नहीं, ऐसा कुछ नहीं। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 2-3 महीने ही हमारा राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा में अपोजिशन लीडर माननीय अनिमेष देवर्मा जी दिन पूछा था कि स्क्रिप्ट को लेके, माननीय मुख्यमंत्री तब भी बोला था दोनों स्क्रिप्ट में ही राज्य सरकार है। राज्य सरकार कभी बोला नहीं है कि रोमान का खिलाफ है या बंगाली का खिलाफ है, कभी बोला नहीं। इसलिए दो बार एनसीईआरटी के चेयरमैन को हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी ऑलरेडी चिट्ठी लिख चुका है इसके लिए कि त्रिपुरा के स्टूडेंट के लिए कम से कम ये एग्जाम्पशंस देना है ताकि वो लोग लिखने में सुविधा हो। तो फिर त्रिपुरा बोर्ड ने कंफ्यूजन क्लियर किया, मैंने क्रिएट किया। नहीं, वहाँ त्रिपुरा बोर्ड तो एक बार बता रहा था बांग्ला से होगा, फिर बता रहे हैं नहीं बांग्ला नहीं होगा, अरे रोमान से होगा। ये बोर्ड की तरफ से क्या कंफ्यूजन किया गया वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन यहाँ बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी ने इस चीज को बहुत त्रिपुरा पॉलिटिकल एनालाइज लेने के लिए जो अच्छा चीज था उसको भी खराब पोजीशन में लेकर गया है। अच्छा, बोर्ड का जो कंफ्यूजन था इसमें गवर्नमेंट का कोई दायित्व नहीं, नहीं है क्या? वो त्रिपुरा बोर्ड एक ऑटोनॉमस बॉडी है, उसमें ना राज्य सरकार का वो चलता है। वो अपना वोट कैसे स्टेट लेना है, वोट कैसे डेवलपमेंट होना है, वो वोट के अथॉरिटी होता है। पर बोर्ड बार बार बता रहा है कि स्क्रिप्ट के बारे में गवर्नमेंट को डिसीजन लेना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट को, कि बांग्ला और कॉकबरोग या बोर्ड बार बार बता रहा है। नहीं, रोमान स्क्रिप्ट से अभी पूरा ओवरऑल इंडिया में आप देख सकते हैं कहीं पर भी एग्जाम्स पे नहीं लिखता है, लेकिन त्रिपुरा में कुछ जगह में ऐसा हो गया कि वो लोग रोमान से लिखना चाहते हैं कुछ लोगों का। अच्छा, ये पूरा रिपोर्ट है, आप लोग देख सकते हैं बोर्ड में रोमान में कितना लोग लिखता है, बंगाली स्क्रिप्ट में कितना लिखता है। वो मैं यहाँ वो नहीं करना चाहूंगी। आप लोग सारे पूरा मीडिया बंधु है, बहुत सारे वो है, आप लोग देख सकते हैं बोर्ड में जाके रोमान से कितना लोग लिखते हैं, देवनागरी से या बंगाली स्क्रिप्ट से कितना लोग लिखते हैं। अच्छा, और एक बात, लुसाई सब्जेक्ट में भी कॉकबरोग से लिखा जाता है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लुसाई हाँ लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉकबरोग के साथ इतना क्यों प्रॉब्लम है? नहीं, कॉकबरोग के साथ कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं है भाई साहब। आप इसको आप ये वो करने से नहीं होगा। कॉकबरोग से कभी प्रॉब्लम नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया नहीं, कल जो आप देख सकते हैं। मैं आपको छोटा से एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि जो भी क्लास 5 से 9-10 पढ़ता है वो सभी बंगाली स्क्रिप्ट में लिखता है, पढ़ता है, कहीं पर भी समस्या नहीं है। ये कुछ लोगों का डिमांड है कि रोमान से लिखना है, ठीक है। राज्य सरकार ने इस बार तय किया है कि बंगाली और रोमान दोनों स्क्रिप्ट में ही लिखे, इसलिए तो नहीं, बोर्ड में त्रिपुरा बोर्ड में पहले से है, जो था त्रिपुरा बोर्ड में उसी को लोग लागू किया है, लेकिन सीबीएसई में नहीं था। सीबीएसई में इस बार पहली बार एग्जाम हो रहा है। मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि सीबीएसई में इस बार पहली बार कॉकबरोग सब्जेक्ट वो आ रहा है। त्रिपुरा बोर्ड का कोई समस्या नहीं है यहाँ। समस्या यहाँ है सीबीएसई बोर्ड में जितना स्टूडेंट एग्जाम देगा कॉकबरोग से उन लोगों का समस्या है, तो ये समस्या समाधान हुआ है। এই আন্দোলনের ভিতর তো টিএসএফ যোগদান করেছিল, তারা আবার সমর্থন করে ত্রিপুরা মাথায়। আপনার কি মনে হয় ত্রিপুরা মাথা কি এটাকে মানে উস্কি দিয়েছিল এরকম মনে হয়? এখানে আমি কোনো রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করেছিল, এখানে আমি কোনো রাজনৈতিক দলকে ইঙ্গিত করে বলবো না, কিন্তু যারাই চেষ্টা করছে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে একটা সুস্থ সমাজ পরিবেশকে কিভাবে একটা জাতি জনজাতিদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা যায়, তারা অনেকে চাইছে কি বেঙ্গলিরা নাকি এই ককবরক সাবজেক্টকে আমাদের উপরে জবরদস্তি করে বেঙ্গলি স্ক্রিপ্টে চাপাই দিতেছে। এই যে একটা মানুষের মন গড়ানো কাহিনী বানিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা দেওয়ার চেষ্টা, তো আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেটা চাননি। কারণ আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী চাই জাতি জনজাতি সকল সমাজ সকল অংশের মানুষ যাতে ভবিষ্যৎ উন্নয়ন হোক, সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা যাতে ভালোভাবে পরীক্ষা দিয়ে তাদের জীবন ভালো ভালো জায়গা যেতে পারে, এরকম আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী চাই। তো যারাই এরকম ভাবে, আমি কোনো রাজনৈতিক দলকে ইঙ্গিত করতে ওরা তো আপনারা দেখেছি, তা আমার বলার প্রয়োজন নেই, কিন্তু আপনারা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন পত্র পত্রিকার মাধ্যমে আমরা দেখেছি উস্কানিমূলক দিয়ে কিভাবে একটা জাতি জনজাতির মধ্যে বিশৃঙ্খল সৃষ্টি করার জন্য চেষ্টা করছে।
এবার মাইনরিটি মোর্চার সভাপতি বিল্লাল বাবু নিজের বক্তব্য তুলে ধরবেন। উনি ওনার কমিটি আজকে ঘোষণা করবেন আপনাদের সামনে। বিল্লাল বাবুকে অনুরোধ করবো ওনার বক্তব্য তুলে ধরার জন্য। আজকে সমস্ত সাংবাদিক ভাইদেরকে আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই। আজকে রাজ্য কমিটি মাইনরিটি মোর্চা ঘোষণা হচ্ছে। 4 জন ভাইস প্রেসিডেন্ট, 2 জন জেনারেল সেক্রেটারি, 5 জন সেক্রেটারি, 2 জন ট্রেজারার, সোশ্যাল মিডিয়ার 2 জন, 3 জন আইটি ইনচার্জ, 2 জন বুথ ইনচার্জ, 2 জন অফিস সেক্রেটারি, 1 জন স্টেট মুভমেন্ট, 2 জন সহ 48 জনের কমিটি ঘোষণা করছে। কমিটির কপি আপনাকে আমি দিয়ে দিচ্ছি। বিশেষ করে এখানে অ্যাডভোকেট, এখানে শিক্ষাবিদ এবং ধর্মীয় শিক্ষাবিদ এবং সমস্ত শিক্ষিত এবং সমস্ত ডিস্ট্রিক্টগুলোকে কন্ট্রোল করে এখানে কমিটি ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। কমিটির মধ্যে এখানে অ্যাডভোকেট রয়েছেন আক্তার হোসেন, রয়েছেন শাহাবুদ্দিন, মিলন মিয়া, নাসির বেগম, এমনই ভাবে এখানে 2 জেনারেল সেক্রেটারি, আমিনুল ইসলাম, গিয়াসউদ্দিন, ওদেরকে নিয়ে আক্তার হোসেন সেক্রেটারি, এরকম ভাবে কমিটিটা ঘোষণা করা হয়েছে। এই কমিটি দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের মাইনরিটি সম্প্রদায়ের সমস্ত মানুষের সামাজিক অবস্থা থেকে শুরু করে সাংগঠনিক দৃষ্টিকোণ এবং ভারতীয় জনতা পার্টিকে আগামী দিন আরো শক্তিশালী করার উদ্যোগ ভারতীয় জনতা পার্টিকে আমরা এখানে মাইনরিটি মোর্চার উদ্যোগ নিয়েছি। সেই উদ্যোগকে কেন্দ্র করে রাজ্যের ধর্মনগর থেকে সাবরুম পর্যন্ত সমস্ত প্রান্তের প্রতিনিধিকে এখানে রাখা হয়েছে। এই প্রতিনিধি দ্বারা আমার বিশ্বাস যে এই রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টির মাইনরিটি মোর্চা শক্তিশালী হবে এবং দলের মধ্যে আমাদের সমর্থন বাড়বে এবং সমস্ত নেতা কর্মীদেরকে এখানে নিয়োগ করা হয়েছে। আপনাদের মাধ্যমে প্রচার চাই। এর মধ্যে আরো 2টি ডিস্ট্রিক্ট এখানে ঘোষণা করা হয়েছে। একটি ডিস্ট্রিক্ট খোয়াই এখানে ঘোষণা করা হয়েছে, আর সদর আরবান এখানে ঘোষণা করা হয়েছে। এটা সমস্ত কপি আপনাদেরকে দিয়ে দিলাম। 10টা ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে 2টা ডিস্ট্রিক্ট ঘোষণা করা হয়েছে, আর অন্য ডিস্ট্রিক্টগুলো কন্টিনিউয়াস করবে। ভাইস প্রেসিডেন্ট আক্তার হোসেন, শাহাবুদ্দিন, মিলন মিয়া, নূরজাহান বেগম, আর জেনারেল সেক্রেটারি হচ্ছে আমিনুল ইসলাম, গিয়াসউদ্দিন। সেক্রেটারি হচ্ছে আক্তার হোসেন, আব্বাস আলী, সুজিমা, শাহিল বড়ুয়া, আমিন মিয়া, রুকিয়া বেগম, তারা হচ্ছে সেক্রেটারি। ট্রেজারার হচ্ছে মামুন মিয়া, জাহির হোসেন চৌধুরী। সোশ্যাল মিডিয়া দেওয়া হয়েছে শামসুল উদ্দিন, জাভেদ মিয়া, এবং তাদেরকে দেওয়া হয়েছে। এরকম ভাবে কমিটিটা করা হয়েছে। Zora Kazuma Romano